Metis-3 سالش 2008 ماشین وگانه. چهار بالون در حالت خوب. داخلی سالن ماشین پربیگیش میکنم کلید نمیده مایتفون کرابکش автомат پربیگش 60,000 کیلومتر. ماشین کم گشتگی. این حالت سالن ماشین این حالت سالن خفای ماشین در حالت خوب. این بگیج ماشین این داونگراد چی بالون میز запаскаш ناو صاحبش بود با کپات چک شاید کن موتور 08 سوزشواری بنزین راست خود نشد لیتر به سخت میگردن. ماشین در حالت خوب. این موتورش هم در حالت خوب. این سنج تکنیکی یک سالی ندارن. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 756 25 25. Hyundai IC سالش 2009. چهار بالون در حالت خوب. این بگیج ماشین چهار الکتره سنتر زمان Oyna çoğu digraf kırmızı knopşni. Pробегач 91,000 kilometre. این CD player کانسنی پیشکش کار میکنند. کرابکش автомат تیترونیک. این حالت سالن ماشین در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب. سیدنیاش کارش نمی باشه. موتور 1.6 سوزشواری بنزین. راسخودش 7800 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین در حالت خوب. اکومولاتورش هم حالتش نو. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 36 89 89. اوپل زفیر سالش 2000. چهار بالون در حالت خوب. این بگیجش
4 الکتره LCD پلیر коробкаш механик пробегаш 255,000 километр ҳолати салони мошин ҳолати салони қифои мошин ҳолаташ хуб мотор 1.8 1.1 сӯзишвори бензин расходаш 8 нютв 100 вегада ин ҳолати мотори мошин ин аккумуляторашам нав сентябр анда гирифтаги ёдовар мешем санҷиши техникии яксолина дорад нархи мошин 45,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 93 873 77 23 Opel Bechke солаш 95 4 баллон дар ҳолати хуб این بگیجی ماشین میبینی گازش تبلیغ کرد коробкаш механик радио FM USB медем пробегаш 236,000 километр ин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб капотчик шоид чекам мотораш чанд 6 мотор 1.6 простой сӯзишвори газ бензин расходаш чанде даҳта газда чанта мегардад 85-90 мегардад расход даҳта газда 85-90 километр мегардад нархи чанд гуфтед нархи мошин 30,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 177 30 94